Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nazla Natasha with student number STE 2022030027. You can call me Nata. I'm from class C24. I will fulfill the midterm exam assignment from Miss Atika Sinta as my English lecturer. Here, I will teaching or explain about the job interview material. Jadi di sini aku bakal menjelaskan materi tentang job interview ya guys. Let's go. Step 1, knowing a lot of interview. Jadi kalian harus cari tahu tentang interviewnya itu ya. The best way to get ready for an interview is to take the time to review the most common interview questions you will most likely be asked, along with examples of the best answers. Jadi jalan terbaiknya tuh ya, untuk menyiapkan interviewnya, kalian juga harus cari tahu pertanyaan umum tentang interview pertanyaannya itu yang sekiranya bakal sering dipertanyakan pada saat interview. Dan juga kalian harus ngasih contoh jawaban terbaik kalian untuk pertanyaan itu. Next, there is an interview process steps. Ini ada step-step proses interview ya. Interviews are typically into this 5 stage. Ada 5 nih. In first, introductions. 2, small talk. 3, information gathering. 4, question or answer. 5, wrapping up. Jadi ada 5 tuh guys yang udah aku sebutin tadi. And understanding the steps in the interview process will help your company standardize its interview process, leading to better, more qualified hires over the long term. Next slide. Di sini ada how to prepare for a job interview. Jadi ini gimana caranya nyiapin untuk interview kerja nih. Before you go for the interview, consider your long-term goals and evaluate your qualifications against the position you are interviewing for. Jadi sebelum kalian interview nih, kalian harus cari tahu dulu tujuan dan juga kalian harus evaluasi diri kalian ya. Kenapa kalian itu merasa cocok dengan kualifikasi posisi yang kalian daftar itu. And the company or employer, di perusahaan atau di lembaga gitu ya. Do your homework and make sure you know what the company does. Kalian harus menyelesaikan pekerjaannya juga dan juga yakini nih kalian cari tahu apa perusahaan itu tuh bekerja di bagian apa, its core business activities, and what they require in a successful candidate. Next, prepare for the interview. Ini kalian harus nyiapin apa aja yang diperluin selama kalian interview nanti. Don't need to memorize an answer. Kalian jangan menghafal jawaban kalian ya. But do take the time to consider how you will respond. Jadi ambil waktu gitu buat kalian pertimbangin jawaban kalian gitu. Untuk lihat juga gimana reaksi kalian, respon kalian untuk jawab pertanyaan itu. The more you prepare, the more confident you will feel during a job interview. Jadi makin banyak kalian nyiapin apa aja yang diperluin untuk interview itu ya, kalian juga makin percaya diri selama interview itu guys. When you are not sure what to expect during an interview, also take time to review this refresher on how job interviews work
and these tips on how to prepare to ace your job interview. Jadi kalau kalian gak yakin sama ekspektasi kalian selama interview tadi tuh, kalian bisa cari cara ya. Kalian cari-cari itu gimana cara kerja itu tuh gimana, dan ini ada beberapa tips ya. Yang pertama nih, at first review the job description carefully. Jadi kalian harus cari tahu tentang deskripsi pekerjaan itu tuh kayak gimana. It is important that you review the job descriptions to understand that will be expected. Ini penting banget ya untuk kalian ngertiin cara kerjanya itu gimana, deskripsinya, kerjanya ngapain aja, so you can explain how you'll be able to fulfill those expectations. Jadi kalian juga bisa paham ya, bisa jelasin juga kalian tuh kenapa cocok untuk ngelamar di pekerjaan itu. And be a good fit for the employer. Ini juga bisa menarik recruiter ya. You can use the job description as a guide because it will typically specify the required qualifications, experience, qualities, and background that the employer wants in an ideal candidate. Next, number 2, understand your motivation. Jadi kalian harus pahamin dulu gimana motivasi kalian ya, kenapa untuk daftar di posisi pekerjaan itu. Ask yourself why you want to apply for this position. Kalian harus tanya pada diri kalian kenapa kalian apply untuk posisi itu, and why you think you are qualified for the job. Kenapa kalian mikir kalian tuh cocok di pekerjaan itu. Kalian harus siapin jawabannya ya, yang logis juga. This is an important and commonly asked question. You need to have an answer for this because most job interviewers will ask you why you are interested in a particular job opportunity. Jadi ini tuh penting banget dan juga pertanyaan umum ya. Kalian tuh harus punya jawaban untuk pertanyaan ini, karena kebanyakan recruiter itu penasaran gitu kenapa kalian sangat tertarik di pekerjaan itu. Number 3, know the company and the role. Jadi kalian harus cari tahu juga tentang perusahaannya dan juga tentang peran di perusahaan itu guys, tentang posisinya, pekerjaannya tuh ngapain aja, kayak gimana gitu ya. Research the company you are applying to so that you understand the company culture and goals. Jadi kalian juga harus research ya, cari tahu di perusahaan atau lembaga yang kalian lamar itu pekerjaannya ya, kulturnya tuh kayak gimana, kebiasaannya, terus juga tujuannya tuh gimana, tentang apa perusahaannya. The interviewers will expect you to have some idea about what the company does and what the role entails. Jadi recruiternya tuh nanti juga bakal expect ke kalian kalau kalian tuh punya tujuan yang sama juga di perusahaan yang kalian tuju. Next, number 4, prepare answer to common interview questions. Jadi kalian harus siapin juga jawaban untuk pertanyaan yang sekiranya bakal dipertanyakan di interview nanti ya guys. There is no way to predict what you will be asked during an interview. Jadi kalian gak bisa prediksi juga ya, kalian bakal dapat pertanyaan yang kayak gimana. But there are some questions that are often brought up. Tapi masih banyak juga pertanyaan yang sekiranya bakal dipertanyakan ya guys. Plan your answers for these questions as this will give your confidence a boost and make you feel you can be successful. Jadi kalau kalian udah rencanain jawaban apa yang bakal kalian jawab,
di pertanyaan-pertanyaan itu ya, nanti kalian juga bakal jadi percaya diri dan makin semangat juga guys untuk sukses di interview ini. Number 5, follow up after the interview. After your interview, you may want to follow up on the status of your application, but avoid doing it the next day. Jadi kalian juga bisa ya, setelah interview kalian bisa tanya tentang gimana lamaran kalian, tapi kalian harus tanya di kemudian hari. Give them some time to evaluate your application and review the interview. Jadi kalian juga harus kasih perusahaannya tuh waktu ya buat mikir-mikir tentang lamaran kalian ini diterima atau enggak. And you should follow up after a reasonable amount of time. This will remind the employer that you are still interested in the position ya, in the position. Jadi kalau kalian nanya nih tentang gimana lamaran saya selanjutnya kabarnya, tapi kalian nanya di kemudian hari ya, itu tuh bakal recruiternya tuh bakal mikir ya, kalau kalian tuh masih tertarik sama lowongan itu, sama pekerjaan itu, posisi itu, kalian tuh benar-benar tertarik sama perusahaan itu ya guys ya. Okay, thank you for watching. I hope this knowledge is useful and can be a lesson. Buat kalian yang udah nyimak dan nonton ya, makasih banyak. Dan juga aku harap ini bisa jadi pelajaran, bisa berguna juga ilmunya ya guys ya. Thank you, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.